বিরতির পর ফিরে এলাম আনন্দ সকাল নিয়ে। অনুষদ তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক এবং বিধায়ক শওকত মোল্লা তাকে এর আগে 27 মে হাজিরার জন্য নোটিশ দিয়েছিল সিবিআই, কিন্তু প্রশাসনিক কাজ রয়েছে এই কথা বলে তিনি সেই সময় চেয়ে নিয়েছিলেন। এরপরে দ্বিতীয়বার তাকে তলব করেছে সিবিআই। সকাল 10:30টায় নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ককে। এই নিয়ে কথা বলবো প্রকাশ সিনহা, প্রতিনিধি রয়েছেন টেলিফোন লাইনে আমাদের সঙ্গে। প্রকাশ, এটা এখনো পর্যন্ত জানা যাচ্ছে যে নিজাম প্যালেসে আজকে হাজিরা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে শওকত মোল্লার। এখনো পর্যন্ত সূত্র মারফত কি খবর পাচ্ছ, তিনি কি আজকে সিবিআই মুখোমুখি হতে পারেন? দেখো অমৃতা, সিবিআই শওকত মোল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় কয়লা পাচার কাণ্ডে, এবং যেটা সিবিআই তরফে জানানো হচ্ছে যে শওকত মোল্লাকে প্রথম নোটিশ দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি এনজিবির মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়েছিলেন যে তার প্রশাসনিক কিছু কাজ রয়েছে, রাজনৈতিক কর্মসূচি রয়েছে, তাই তিনি আসতে পারছেন না, তাকে সময় দেওয়া হোক। আজকে ফের শওকত মোল্লাকে দ্বিতীয় নোটিশ পাঠিয়ে তলব করা হয়েছে, এবং যেটা আমাদের কাছে খবর, শওকত মোল্লা সকাল 9:45 নাগাদ নিজের বাড়ি থেকে জীবনতলার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন, এবং সূত্র মারফত আমরা জানতে পারছি যে শওকত মোল্লা আজকে সিবিআই দপ্তরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে সিবিআই সূত্রের খবর, কয়লা পাচার কাণ্ডের তদন্ত করতে গিয়ে একাধিকবার ক্যানিং পূর্ব বিধায়ক শওকত মোল্লার নাম উঠে এসছে। আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কিছু তথ্য রয়েছে যেখানে কিন্তু তার ইনভলভমেন্ট পাওয়া গেছে। অর্থাৎ সিবিআই আধিকারিকরা জানাচ্ছেন কয়লা মাফিয়াতে যে টাকা কলকাতায় ঢুকতো সেখানে কিন্তু কিছু লেনদেন হয়েছিল, সেখানে শওকত মোল্লার নাম উঠে এসছে। একাধিক বয়ানে সেই তথ্য উঠে এসছে এবং সাক্ষীদের বয়ানে তার নাম রয়েছে। তাই শওকত মোল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান সিবিআই এর গোয়েন্দারা, এবং এই টাকা কিভাবে এসেছিল, কিভাবে তার কাছে পৌঁছলো, এবং যে তথ্য তারা পেয়েছেন তার সত্যতা যাচাই করার জন্য শওকত মোল্লার কি ভার্জন রয়েছে, কি বক্তব্য, সেটা জানার জন্যই কিন্তু শওকত মোল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান সিবিআই গোয়েন্দারা। সিবিআই এর আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছেন। শওকত মোল্লা আসার পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদের যে প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়া শুরু করবেন সিবিআই এর গোয়েন্দারা। অমৃতা, ধন্যবাদ প্রকাশ। অর্থাৎ আজকে শওকত মোল্লা তিনি জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে পারেন। সূত্র মারফত এখনো পর্যন্ত এমনটাই খবর পাওয়া যাচ্ছে। সকাল 10:30টায় তাকে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এর আগে 27 মে তাকে প্রথমবার নোটিশ দিয়েছিল সিবিআই, কিন্তু হাজিরা দেননি তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক। এই মুহূর্তে সাংবাদিকদের মুখোমুখি কংগ্রেস নেতৃত্ব, সরাসরি শুনবো কি বলছেন। देखिए, हम लोग तो 3 दिन से लगातार आपके साथ में संवाद करते रहे हैं और सारी जानकारी आपको भी हो चुकी है। आप लोग मेरे कई अनुभवी बैठे हैं यहाँ पर साथी। मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है, चौथा स्तंभ कहलाता है। तो आप देख लीजिए कि जो कुछ भी देश में हो रहा है, ऐसा मुझे भी 40-42 साल में पार्लियामेंट में आया हूँ, 80 से, तब से हूँ 42 साल से। तो केंद्रीय मंत्री भी रह लिए, पीसीसी प्रेसिडेंट रह लिए, आईसीसी में रह लिए, मुख्यमंत्री तीसरी बार बन गए। मेरा मानना है कि जो कांग्रेस के शासन में लगभग 70 साल तक जो देश का स्वर्णिम इतिहास बना, आधुनिक भारत जो दिख रहा है, आजादी के वक्त क्या था, आज क्या है, आपको मालूम है। पर ये 8 साल का काला अध्याय है इतिहास में। इस 8 साल के इतिहास लिखा जाएगा तो काला अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। काला अध्याय इसलिए कि संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, लोकतंत्र खतरे में है, पूरे देशवासी बहुत दुखी हैं, तनाव में हैं। आप विश्वास कीजिए, गली गली में तनाव है देश के अंदर, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया में देखते हैं, छोटे छोटे गांवों के अंदर भी 200, 400, 500 लोग तो आराम से आक्रोशित होकर नारे लगा रहे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ऐसा माहौल विस्फोटक बन गया। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो कहा लंदन में कि केरोसिन छिड़क दिया गया है, इस बात को मैं समझता हूँ कि हम सबको समझ जाना चाहिए उनके मायने क्या थे। और वही हो रहा है, वही हो रहा। अभी दंगे बढ़ के आपने देखा, रामनवमी पे 7 राज्यों में दंगे भड़क गए। एक ही ट्रेंड है सब जगह।
अभी जो शुक्रवार की नमाज पढ़ी गई तो जुलूस निकले, बड़े बड़े दंगे हुए कर जगह। ये तमाम बातें जो है देश में ऐसी स्थिति बन गई, करप्शन की तो हदें पार हो गई है। ये आरएसएस और बीजेपी के नेता लोग ईमानदार भी हैं उनके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं, पर बाकी लोग लूट रहे हैं देश को। करप्शन 10 गुना बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया है। इन बातों पे कोई ध्यान दे नहीं रहा है। इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए टारगेट किसको बनाएंगे? आज देश का तमाम विपक्षी पार्टी मान गई, देशवासी मान गए, एकमात्र राहुल गांधी है जो मोदी जी और उनकी सरकार का मुकाबला कर रहा है। अब तो जितने आप लोग लिख रहे हैं आर्टिकल, उसमें आने लग गया है एक व्यक्ति का नाम राहुल गांधी जो लगातार मुकाबला कर रहा है, और उन्हीं को मोदी जी, अमित शाह जी टारगेट बनाए हुए हैं। कोई कारण नहीं था कि आपने इस प्रकार से उनको नोटिस दिए, जबकि क्लियर कट मामला है। आप नोटिस, आपको ये सर्कुलेट किया है सुरजेवाला जी ने, आपको भी दे देंगे, सबके लिए ओपन है, वो तो कोई छिपाने वाली बात नहीं है। हमारा खुद का अखबार 37 में शुरू किया, आज़ादी की जंग के अंदर लगभग 5000 फ्रीडम फाइटर्स मेंबर बने उस जमाने के अंदर। उसके बाद में की शुरुआत होती है आज़ादी जंग में, इसको एक बार बैन लगा दिया इसके ऊपर अंग्रेजों ने। उसके बाद में लगातार कमज़ोर होता गया, और जो मीडिया के अखबार कमज़ोर हो जाते हैं। आज देखिए कितने लोगों की तनख्वाहें कम कर दी है, छटनी कर दी है प्रिंट मीडिया ने भी और आपके विजुअल मीडिया ने भी। सबको मालूम है कि देश में क्या स्थिति है मीडिया की भी। ये अखबार को हम लोगों ने मांग करी सोनिया जी से, सालों से मांग करता आ रहे, भी रिवाइव होना चाहिए वापस हमारा नेशनल हेराल्ड। उसका अपने ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, आज़ादी जंग का भी और बाद का भी। उसको लेके हम लोग मांग करते रहे कि रिवाइव होना चाहिए, और 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपए दिए गए, 100 किस्तों में। 2002 से मेरे ख्याल 2012 तक ऐसा कुछ है। अब बताइए 100 किस्तों में कभी 2 करोड़ के, 10 करोड़ के, 15 करोड़ दिए होंगे, कभी ये अखबार रिवाइव होना चाहिए। और मुझे मालूम है कि मिस्टर भार्गव थे जयपुर के अंदर, 15 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही थी उनको, 15 साल से, तब भी वो जुड़े हुए रहे वहाँ पर। अखबार पूरी तरह चल नहीं पा रहा था। अगर हम अपने अखबार को, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर कांग्रेस की पॉलिसी प्रोग्राम को कोई आगे बढ़ाएगा तो उसको कांग्रेस या कोई पॉलिटिकल पार्टी इमदाद कर सकती है। हो सकता है कि 5 जननी और जो अखबार निकलते हैं बीजेपी के, इनको भी सपोर्ट करा होगा बीजेपी, हमें नहीं मालूम है, तो कर सकते हैं। इस रूप में ये अखबार को वापस रिवाइव करने का एक अटेम्प्ट किया गया। नॉन प्रॉफिटेबल कमेटी बनाई गई, जिसमें 1 रुपया भी, जो डायरेक्टर है उसके अंदर, जिसमें सोनिया जी भी आती है, राहुल जी भी आते हैं, 1 रुपया भी लाभांश का ले नहीं सकते। वो कानून ही ऐसा है, लिक्विडेट भी हो जाती अगर मान लीजिए यंग इंडिया, तब भी प्रॉपर्टी एजीएल के नाम से है। 1 रुपया ले नहीं सकते, लाभांश ले नहीं सकते, वो कंपनी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से आ गई? तो ये हालात अभी आपको सब मेरे साथी बताएंगे। मैं खाली आपको कहना चाहूँगा, जो सिनेरियो बदला देश के अंदर वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। काले अध्याय में लिखा जाएगा देश के ये। आज मुझे बताइए, हम एआईसी में बैठे हुए हैं, पता नहीं आपको इजीली आने दिया गया होगा पुलिस वालों ने, क्योंकि आपका कार्ड होगा मीडिया का, वरना हमारा एआईसी का महामंत्री नहीं घुस सकता यहाँ पर, अधिकारी पदाधिकारी नहीं आ सकते। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर पे जाने से रोका गया है क्या? हम अपने ऑफिस में नहीं आ सकते, ये पहली बार देख रहे हैं। तो दिल्ली में कोई आ रहे हैं बाहर से तो रास्ते में अरेस्ट कर रहे हैं। पूरा कल जाम लगा रखा था, खुद नहीं, बदनाम कांग्रेस हो गई, राहुल गांधी जी के समर्थन में एटलीस्ट जाम लग गया। ये जो हालात बने, इससे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमें सोचना पड़ेगा कि देश की दिशा में जा रहा। मैंने टाइम मांगा ईडी के डायरेक्टर से, सीबीआई के डायरेक्टर से, और तो और सीबीडीटी चेयरमैन से, इनकम टैक्स के, कि तीनों प्रीमियर एजेंसी हमारी, हमें गर्व है तीनों एजेंसियों पर। उनके
उनके जो स्थिति बनी देश के अंदर, क्रेडिबिलिटी कम हुई है। लोग क्या सोचते हैं, एक नागरिक के नाते, एक मुख्यमंत्री के नाते मैंने कहा मैं आपसे आगे मिलना चाहता हूं, मैं बताऊंगा मेरी भावना क्या, देशवासी क्या सोचते मेरे हिसाब से। सुनने में क्या दिक्कत थी, पुलिस कमिश्नर से टाइम मांग रहे हैं यहाँ पर, भाई आप एआईसीसी में आने से क्यों रोक रहे हो, पुलिस कमिश्नर टाइम नहीं दे रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है, कांग्रेस शासन के अंदर हमेशा जब कभी बीजेपी वाले, कोई पार्टी वाले टाइम मांगते थे, बिना कांग्रेस को पूछे हुए टाइम मिलता था, कलेक्टर हो, एसपी हो, डीजी हो या कोई भी हो, क्योंकि फैसला करना उसके हाथ में है, खाली सुनने तो है आपको। ফের শুটআউটের ঘটনা, এবার শুটআউট হলো আলিপুরদুয়ারে। গুলিবিদ্ধ জেল ফেরত দুষ্কৃতী। স্থানীয় সূত্রে খবর, গতকাল রাত ৯টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের দ্বীপচর এলাকায় গুলি চলে। গুলিবিদ্ধ হয় কাজল দত্ত নামে ওই দুষ্কৃতী। ডান দিকের কাঁধে গুলি লাগে তার। ওই দুষ্কৃতীকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মাদক মামলায় দীর্ঘদিন ধরে জেলে ছিল কাজল। কিছুদিন আগেই সে জেল থেকে ছড়া পায়। দুই দুষ্কৃতী দলের বিবাদের জেরেই গুলি চলে বলে প্রাথমিকভাবে জানালেও পুরনো শত্রুতার জেরে হামলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ। অনুষ্ঠের আগে পরপর দুদিন প্রথমে সুকান্ত মজুমদার, তারপর শুভেন্দু অধিকারী তারা হাওড়া যাওয়ার চেষ্টা করলে বাধার সম্মুখীন হন। হাওড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত বিজেপির পার্টি অফিস পরিদর্শনে যাওয়ার সময় তাদেরকে আটকানোর প্রতিবাদ এবং প্রতিবাদে মেয়র রোডে লাগাতার ধর্নায় বসেছে বিজেপি। অভিযোগ, প্রতিবাদ মঞ্চ তৈরিতেও বাধা দিচ্ছে পুলিশ। নিজে হাতে মঞ্চ বাঁধার জিনিসপত্র বয়ে আনছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। মঞ্চ বাঁধার কাজ করছেন বিজেপি কর্মীরা। মঙ্গলবার মেয়র রোডে গান্ধী মূর্তির সামনে বিজেপির ধর্ণা অবস্থানের তৃতীয় দিনে দেখা গেল এমনই ছবি। দিল্লির বিজেপি নেত্রীর পয়গম্বর মন্তব্যের প্রতিবাদে হাওড়ার বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি ছড়িয়েছিল। হাওড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত বিজেপির পার্টি অফিস পরিদর্শনে যাওয়ার সময় পুলিশের বাধার মুখে পড়েন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এই ঘটনার প্রতিবাদে মেয়র রোডে গান্ধী মূর্তির সামনে ধর্ণায় বসেছে বিজেপি। মঙ্গলবার সেই ধর্ণা অবস্থান তৃতীয় দিনে পড়ল। ধর্নার তৃতীয় দিনে তারা অভিযোগ জানান, সেনাবাহিনীর অনুমতি থাকা সত্ত্বেও কলকাতা পুলিশ তাদের ধর্না মঞ্চ তৈরি করতে বাধা দিচ্ছে। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে বিজেপি নেতা কর্মীরা তারা নিজেরাই এই মঞ্চ তৈরি করছে। এরই মধ্যে পুলিশের বিরুদ্ধে মঞ্চ তৈরিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। আজকে আমরা পুলিশ বাধা দিলেও আমরা এখানে মঞ্চ তৈরি করব আমাদের কর্মী সমর্থকদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে আমরা সবাই মিলে এসে এই মঞ্চ তৈরি করেছি। যখন দেখা যাচ্ছে আপনারা মঞ্চ বাঁধছেন, তেমনি দেখা গেল আজকে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করতে ডিম ভাতের, আপনি ছিলেন, আপনিও মধ্যাহ্ন ভোজ সারলেন কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে। সেক্ষেত্রে এটা কি একটা দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি করার একটা পরিকল্পনা রয়েছে আপনাদের? দেখুন, আমরা রাজনৈতিক স্বার্থে এই কর্মসূচি করছি না। আমরা চাই যে বাংলা শান্ত হোক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শান্ত করার জন্য বাংলাকে যা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন উনি করুন, তার জন্য আমাদের সমস্ত রকম সহযোগিতা চাই। আমাদের আগামীকালও ধর্ণা চলবে, আগামীকাল পর্যন্ত আমাদের পারমিশন আছে। তারপরে আমরা পুলিশ প্রশাসনের আচরণ এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হিংসাকে কন্ট্রোল করার কোনো অভিরুচি আছে কিনা, অভিসন্ধি আছে কিনা সেসব দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। আমি তো অবাক হচ্ছি বিজেপি কেন জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীজির স্ট্যাচুর নিচে ধর্ণা দিতে যান। ওদের তো উচিত নাথুরাম গডসের কোনো ছবির নিচে ধর্ণা দেওয়া। সব মিলিয়ে ধর্ণা কর্মসূচি নিয়ে তৃণমূল বিজেপির মধ্যে চাপানোতর চরমে। শিবাশিস মৌলিক, উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু অধিকারীর রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। আনন্দ সকাল আজ এ পর্যন্তই। একেবারে অন্যান্য সমস্ত খবরের জন্য আপনাদের নজর থাক শুধুমাত্র এবিপি আনন্দ।